Sien, daar's kragprobleme op Agulhas, so dis hoekom hy sukkel. Ja. Maar dis reg so, Speaker. Ek skop sommer af. Kennis geskied hiermee van 'n spesiale raadsvergadering van die Agulhas Municipality wat nou virtueel gehou word om 9:00 op Maandag 15 Junie 2020 in Bredasdorp om die sake in die ingeslote agenda te oorweeg. Dankie, Emem. Baie welkom by die spesiale raadsvergadering, raadslede, amptenary en ook die publiek wat inskakel by YouTube. Soos jy reeds weet, het ons ons eerste sterfgeval van COVID-19 in ons gebied gehad. En ons gebede gaan uit na die familie en die vriende van die persoon wat in hierdie tyd afgesterf het. Ek versoek dat ons net 'n oomblik van stilte sal handhaaf. Baie welkom medelee met die gesin. Baie dankie. Raadslid, burgemeester, sal u vir ons open met gepaste wyse asseblief? Kyk, kom ons sluit ons oë en ons buig ons hoofde. Almagtige God en Vader, baie dankie Here, wanneer ons u troon nader. Op hierdie maandagoggend in die begin van 'n werksweek, Here, wil ons alle eer en dank aan u bring. Dankie Here vir 'n nag en 'n naweek waardeur u vir ons gebring het en dat u vir ons toegelaat het, Here, vir ons wat op hierdie uur met mekaar praat, dat u toegelaat het dat ons voete uit die bed kon afsit en 'n nuwe dag uit die hand te kon ontvang. Ons dankie Here, wanneer ons terugkyk op ons eie lewens, wil ons ook hulle bring aan hulle, Here, wat in die voorgrond staan, Here, in die bekamping en die bevegting van hierdie virus wêreldwyd en ook in ons land en ook in ons eie munisipale areas. Here, ek dra in hierdie oggenduur elke huishouding op binne in Agulhas area. U ken die omstandighede in elke huis vanoggend. U ken die nood, Here, in elke huishouding. En ek bid, Vader, dat u, Here, met hulle sal vertoef en dat u as die onsigbare gas, Here, in elke huishouding sal intrek neem. En daar waar nood is en daar waar droefheid is, Here, dat u tot elkeen van ons spreek. Here, ons dink en ons dra aan hulle op wat al reeds in hierdie maande, Here, in ons land, Here, deur hierdie virus aangeraak was en hulle wat afgesterf het. Ons dra elke huisgesin en elke familie, Here, aan u op en ook in die geval in Agulhas en Apier. Wil ons dat elke huisgesin en elke een wat 'n geliefde is, Here, tot hulle spreek. Spreek dan tot ons, Here, wanneer ons met mekaar vergader. Seën ons almal in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie burgemeester. Aansoek om verlof. Ek het nie verskoning gekry van enige iemand wat nie die vergadering kan bywoon nie. Ons het op die oomblik nog 'n probleem met raadslid Burger wat nie kan inskakel nie. So ek gaan net, omdat ons die presensielys is nie, gaan ek net die raadslid se naam lees en dan moet hy net vir my sê ja, sodat Marius hulle dit kan rekordeer vir die presensielys. Goed, raadslid Buiker. Ja, Speaker. Raadslid Europa. Raadslid Europa. Ek dink sy mikrofoon is nog nie. Ja, Speaker. Daar is hy, raadslid Jacobs. Ja. Raadslid Jantjies. Ja. Raadslid Martinez. Môre almal, ek is hier Speaker. Môre, dankie. Raadslid Oktober. Ja, Speaker. Raadslid Souls. Môre, ja, Speaker. Raadslid Swart. Teenwoordig. En raadslid Tunisi. Ja. Yes, Raadslid Speaker. Martinez. Goed, baie dankie. Emem. Dankie Speaker. Kom ons by punt nommer 3. By punt nommer 3. En dis die notules van die vorige vergaderings voorgelê vir bekragtiging. 3.1 is die notule van die spesiale vergadering wat ons gehou het op die 29ste Mei 2020.
Goed, is daar enige iemand wat korreksies wil aanbring op die notulen? Kan ek dan 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die korrektheid van die notulen? Jy kan net jy handjie daar onder op die onderste ding net raise your hand as jy 'n voorstel wil maak dat die aanvaarding van die notulen. Raadslid burgemeester en raadslid Saul. Baie dankie. Dankie spreker, dan kom ons by sake voorspruitend uit die notules. Indien daar enige is, kan ons dit nou hanteer. Enige iets uit die notulen? Deputy. Raadslid Saul, is jou hand op? Jou hand is op, raadslid Saul. Klik net weer op die handjie, as jy dit wil afsit. Dit is af. Ja, hy is nog aan, daar klik net weer op die handjie. As hy. Goed. Enige iemand anders, enige kommentaar rondom die, kan ek dan 'n voorstel kry, laat ons na die volgende punt toe gaan. Dankie spreker. Punt nommer 5 is verklarings en of mededelings deur jouself. Goed, ek wil net weer eens 'n pleidooi rig aan al die amptenary, die raadslede en die gemeenskap. Dra asseblief jou masker, was gereeld jou gesig, jou hande en hou die sosiale distansiering. Huidige syfer in Agulhas is dat ons 22 mense het wat positief getoets is vir die COVID-19, waarvan 11 reeds herstel het en waarvan 1 sterfte is. Ons weet nie hoe lank hierdie pandemie by ons gaan wees nie. En dit kan nog lank duur. So as ons nie by die reëls bly nie, gaan hierdie syfer styg in die toekoms wat gaan plaasvind. So asseblief, ek vra vir julle, bly veilig, dra julle maskers, was julle hande en behou die afstand tussen die mense. Baie dankie. Dankie spreker. Punt nommer 6, verklarings en of mededelings deur die uitvoerende onderburgemeester. Vir uitvoerende burgemeester, skus. Baie dankie spreker. Daar's geen wette wat verklaring sê, en soos u sê, ek wil net aansluit by u, dat ons in hierdie tyd as raadslede en amptenaar wette die voortou neem in die voorkoming van hierdie virus. Ek wil baie dankie sê vir in besonder ons gesondheidspersoneel, die brandweer, die ambulansdienste, ons verkeer en die wetstoepassers en almal wat werk wat by voorgrond staan. Al ons personeel wat geforseer is eintlik, jy weet, om te gaan werk, die frontline werkers, ons dink aan hulle. Almal van ons dra maar die vrees binne in ons en besonder ook met die eerste sterfgeval in Agulhas, dan maak mense meer en meer, jy weet, angs bevange. Maar in hierdie tyd, wanneer ons beweeg het oor na level 3, is dit so dat dit is in elkeen van ons se hand om ons self veilig te hou. Ons meer en meer mense op straat, waar ons almal weet ten minste wat ons moet doen, maar daar is nog soveel mense wat nie hou by die reëls nie. Jy weet, hou by die social distance, daarvan maskers nie. So van my kant af ook net, kom ons werk saam in die bekamping van hierdie virus. Almal wat terug is op kantoor binne die munisipaliteit, sterkte, die diens en die werk moet aangaan. Daar is nie werkte waar dat mense klaar dat dienste in Agulhas achteruit gegaan het in die tyd nie. Alles was gelewer op tyd, alles was gelewer soos ons het in die verlede gedoen het. So baie dankie vir die manne wat die voorhou. Baie dankie MM en CFO wat daaroor waak hou en al die direkteure en alle amptenare. So baie sterkte ook vir hierdie vergadering en elke raadslid. En ook sterkte aan diegene wat miskien ingeskakel is van die publiek, dat ons almal net saam in hierdie tyd met mekaar is. So spreker sê het, ons weet nie hoe lank dit met ons sal wees nie. Die nasionale minister voorspel dat ons nog rondom 2 jaar met gaan worstel met hierdie virus.
Ek het gister nog gelees, mense wat hierdie virus, jy weet, 'n teenmiddel nog daarvoor soek. Daar's nog baie mense wêreldwyd wat eintlik nog hierdie virus bestudeer. En dan sal dit nog mense op toets moet neem, so ons gaan nog 'n tydjie neem. Maar hierdie virus is aansteeklik. En dit is ook, dit kan mense baie gou in 'n kort tydjie laat sterwe. So kom ons wees sterk en ons wees gehoorsaam aan die regulasies en die reëls. Baie dankie en sterkte vir hierdie vergadering. Baie dankie, burgemeester. Thank you, Speaker. Then we come to 7.1, and it's the special adjustment budget for 2019-20 financial year. And with your approval, Speaker, we can now hand over to the CFO for his presentation to Council. Thank you. Hannes? Thank you, Speaker. Just one moment. Can you all see the slide on the screen? Not yet. Okay. There we go. Okay. Good morning to everybody. I think as we are aware, in terms of the MFMA, we are allowed to submit an adjustment, especially in unforeseen circumstances, also during the mid-year assessment, and then also in special occasion unforeseen. I think the focus of the special adjustment budget, also in terms of the guidelines from National Treasury, have reference actually to the COVID-19 expenditure and the impact that it might have on our capital program. So if I can go to the content of it, it will be the introduction, the legislation that prescribe an adjustment budget, then also a high-level summary of the adjustment budget, and then some explanation, especially on the operating side, the revenue, the expenditure, and the last one then on the explanation on the capital. If we look at the legislation as indicated, it's indicated here that in terms of Section 28 of the MFMA that you might submit an adjustment budget. And then also in terms of Section 23 of the Municipal Reporting Regulations, you're actually only allowed to do one adjustment budget per year, except when there's additional revenues that become available from national provincial governments, as well as unforeseen and avoidable after the last submission of the adjustment budget. Then in terms of what requires, or in terms of for us to make use of an adjustment budget, if there's any adjustment in terms of the revenue expenditure estimates downwards, that is normally during your mid-year assessment. Then there's also what additional revenues that became available. Then unauthorized, unforeseen and avoidable expenditure, that is normally in terms of Section 29 where the mayor approve. And then also the utilization of any projected savings in one vote to another, especially now with the COVID-19 where we foreseen some savings and we allocated a non-priority expenditure and we allocated more to the focus areas, social wellness programs, and to support people with food parcels, services for free basic services, etc. Then also authorized spending of funds were unspent at the end of the financial year. And I think in this instance, it's more clear in terms of the possible rollovers that's also been taken into consideration. And then any errors that might reflect in the annual budget, you also allow them to correct that. So there are actually three different adjustment budgets. Like I've indicated, the one is for unforeseen and avoidable. That is in terms of Section 29, where normally the mayor can authorize, and then within at least 60 days, it have to be submitted to council. We have already dealt with a number of them. Then also in terms of your main adjustment budget, that is normally during your mid-year assessment. And if there's a need for any adjustments, whether downwards, upwards, in terms of your revenue expenditure, then you can also include that. And that was submitted to council in January. And then the last one actually, and that is the one special adjustment budget to authorize unauthorized expenditure. And that normally relates to any
changes, amendments after the last date when we have submitted the adjustment budget. And I think National Treasury also provided us with guidelines specific with reference to the COVID-19. And I think this budget, most of it actually relate to the COVID-19, but I will provide more detail as we go along. Then you can see it's unauthorized that occurred in the first half of the previous year that was not included. Then also unauthorized expenditure that occurred in the second half of the year. And then the last one is any unauthorized expenditure identified by the Auditor General. Those are normally when you submit an adjustment, a special adjustment budget. If one comes to the high-level summary, I can just give an explanation. If you look at the first column there, it's your original budget. Then the second one was the budget adjustment budget submitted in January. And then the third last column, the adjusted budget, that is the amended one now for the special adjustment. So you can see in terms of your revenue, the original one was 380 million. Then it was adjusted to 390 million. And due to some amendments, changes, that's also been added now with grant allocations as well as public contributions with the COVID-19. It increased now to 391 million for the year, and that's been the figure that we submit. Then in terms of the expenditure, the first column there, the original budget was 394 million. Then the prior, the adjustment budget in January increased to 395 million. And then there's also now some savings in terms of the expenditure. And I will get to the detail. And then it actually amended the budget now to 393 million. So you can see in terms of the surplus deficit, originally we budgeted for a deficit of 12 million. Then during the adjustment budget in January, it dropped down to 5 million. And if you look at the figure now with the last one with the adjusted, it further decreased to only 2.35 million. So then, yes, so that is the high level in terms of the budget, the movements. Then if one look at the capital expenditure, the original budget was initially 47 million. Then with the adjustment budget, it was slightly increased to 47.6 million. And then you will see the bulk of the adjustments here is actually the rollovers that's already been included in our 2021 budget due to the COVID, where we not foresee that we will complete the projects before year end. And we also took those rollovers from the budget. And then the amended budget figure now for capital is 43.28 million. So if we look at the revenue part, the movements, the 948,000, you will see it reflect under transfers and subsidies. That is actually subsidies received from national as well as provincial government in support of the COVID-19 disaster. And then also the other revenue is from public contributions enterprises, and that is also in support of the COVID-19 program. Just to give you the detail of that movement, like I've indicated, we have received an amount of 500,000 from the provincial government, and that was specific for the social wellness support program, the feeding schemes, the food parcels to support in that regard. And then we have received an amount of 298,000 from national government, and that is actually in support of the required PPE and to prepare ourselves like sanitizing, goggles, protective clothing, all of that in support of the COVID-19 regulations. And then the last one is actually the public contributions. Also in terms of the wellness, and I think we estimated, although currently it's on 101,000 Rand, but we estimate towards the end of June, maybe that it will not be more than the 150,000. So if you add all of these, that is actually the amendments made in terms of the revenue. Then if we go to the expenditure side, although if one look on the adjustment, total adjustments, you will see there's a lot of movement. Most of them are actually where we applied environment, to allocate
like some of the non-priority expenditure, like on your training budgets, some of the consultancy work that we foresee will not be completed in this year, traveling where we allocate funding. So there's a lot of environments that we apply, and the net result eventually is 1.99. So if one look at the employee-related cost, you will see there's an additional amount of 1 million, just above 1 million. Then you will see on the finance charges, and I think that is the biggest move. There's also where the amount been decreased, aligned with our current projections for interest on the landfill side. Both of those that I already mentioned are actually non-cash items. And then you can just see between the bulk purchases and all the other services is actually where we move funding around. That is in terms of your environment. If it's more than 10% on the approved budget, normally then you will have to submit to council for approval. And most of those environments applied was actually, like I've indicated, to move funding more toward the social wellness program. So if we go to the detail, you will see the first one, it's the 596,000. That is in terms of your provision for leave. And as a result of the COVID-19, normally during the holiday period, as well as with all these public holidays, weekends, normally people apply for leave. And due to this, that there was no leave actually taken, definitely the projection is that the leave provision as at year end, in terms of the leave balances, we haven't provided sufficient, and like I've indicated, it's not a cash item, and therefore we added another 596,000 in that regard. And also the other one is in terms of the benefits annual bonuses, and that one is also based on the projected provision towards year end, where we added the 453. It's also a non-cash item, as normally you just reflect for the period from November, the actual payment up till July, what is the council's liability in that regard. Then the 2.1 million, where there's actually a decrease, is actually based on the interest cost on the landfill side. And remember the previous year with the auditors, there was a change in the calculation, and it had a huge impact on our figures reflected, and at that stage it was already included as part of our budget, and we also adjusted it downwards, and the impact of that is almost 2.1 million. It's also a non-cash item. Then the last one actually that has the biggest impact is those additional funding what we receive, and also expenditure relating to our social wellness programs, as well as our PPE. And I think that is the amount that's been added now as additional expenditure. And then all the other movements, like I've indicated, if it is above the 10% in terms of the approved budget and environment policy, then the money also been allocated towards other focus areas. And maybe just to give you more or less an impact on those environments applied, it's in the vicinity of 2.2 million, where we move funding primarily towards social wellness support programs, as well as the wellness of our employees. That is in terms of the PPE, their protective clothing, and all of that we require to provide them with. So that is actually, in short, the movements that allow that decrease of 1.99 million in terms of our expenditure. Then if one look at our capital expenditure, you will see the first column, the initial budget was 47 million, then 0.2, then it's 47.6. And the bulk of those movements, the 4.3 million downwards adjustment, is actually the bulk of it is actually relating to the rollovers that's already incorporated into the 2021 budget. And it's actually based on what we foresee that it will not be completed by the end of June. So the new adjusted figure then it's 43.283. The only additions to the capital beside the rollovers that's been taken and also some savings,
There was also an identification of additional laptops, especially now some of the people who work remotely from their homes, and also the reliability on some of those laptops, that we had to replace them to ensure, that we continue with work as is. And it actually relates more to the COVID-19 regulations. Nobody foreseen that people will start more and more work remotely from the homes, and I think we actually proud to say from the IT perspective that we could continue work as each without any major, hiccups or challenges in that regard. Then also we have received 10 water tanks, 2,500 litres and also 5,000 litres that was deployed in the informal areas to ensure social distancing. And I think that the value of that contributed as it's more or less 75,000. Then the bulk of the changes, like I've indicated, and I can provide the detail if necessary. We have identified some savings on the capital project where the project's been completed and we adjusted that, as well as those rollovers. And I think the main reason for that rollovers is identified capital projects where there were some delays due to the lockdown regulations. So that, in essence, gives the indication in terms of the movement. So you will see the bulk of the special adjustment is actually relating to the COVID-19 impact, on our budget as till the end of June. Thank you, Mr. Speaker. Meneer van Biljon, baie dankie. Is daar enige vrae vir meneer van Biljon? As jy wil vra, lig net die handjie, raise your hand, dat ek net kan sien wie is dit wat wil vra. Raadslid Jacobs. Meneer van Biljon, kan jy vir my sê, in die begroting, daar's R1 miljoen wat addisioneel gevoeg word by die employee-related cost. Wat spesifiek is daai R1 miljoen? Meneer Jacobs, soos ek aangedui het daarso, dit is daai 593 vir die verlofvoorsiening, wat ons voorsien dat die balanse soos op einde Junie gaan bietjie hoër wees. En dan is daar 463.000 en dit is die gedeelte vir addisioneel vir bonusvoorsiening. Dit is dis ook 'n nie-kontant item. Dit is net om die raad se verpligting soos op 30 Junie te reflekteer vir die 8 maande in terme van die bonusvoorsiening. So dit is basies wat daai R1 miljoen rand verteenwoordig. Op hierdie stadium het ons 'n verlies, het ek net gou dit nou sien, die verlies nou hoeveel vir die jaar begroot? Dit gaan nou na 2,3 miljoen toe. Dit is korrek so, ja meneer. As ons die fines en penalties wat 11,6 miljoen rand begroot is voor, as ons die werklike impak van dit, so wat is die werklike invordering of van die 11,6 miljoen? Hoeveel gaan ons realiseer van die 11,6 miljoen? Gewoonlik as ons kyk na die afgelope historiese tendense rondom die invordering, is dit so in die omgewing van tussen 22 en 25%. Daar's geen impak nie, want daar's reeds voldoende voorsien in terme van jou voorsiening vir slegte skulde, is dit reeds ingesluit en kan ek vir net noem die huidige tendens nou tot einde Junie toe word daar nie enige pertinente wysigings in terme van enige voorsiening vir slegte skulde voorsien dat dit 'n impak het of nodig het om dit aan te kon pas nie. Ekskuus tog, welkom raadslid Burger. Goed, nog enige vrae vir meneer van Biljon? Goed, kan ek dan 'n voorstel kry dat ons die aanbevelings, die bestuuraanbeveling aanvaar van die aansuiweringsbegroting? Kan jy net die handjie lig as jy dit voorstel? Raadslid Tunisi, sekondant. Kan nie sien wie daar nie. Raadslid Oktober. Raadslid Burger. Goed, baie dankie. Amen. Thank you, Speaker. And we come to point number 7.2 is the raising of long-term debt
for the identified new or upgraded related infrastructure projects over the medium-term revenue and expenditure framework. The Council will recall that we already approved the funding sources with the approval of the budget at the end of May. But in terms of the current legislation, we need to bring the raising of long-term debt to Council before we actually start with the process. So it's basically for Council to consider the raising of long-term debt for asset financing and infrastructure services aligned with its medium-term capital budget framework requirement and the approved long-term financial strategy objective. If one just goes further down, on page number 6, we give the detail of the long-term debt to be considered by Council and the source of funding which will be used to repay the loan at an anticipated interest rate of 10%. One will see there the motor vehicle fleet, new and upgrade infrastructure services, and new and upgrade infrastructure services is the long-term loan for the upgrading of the Bredasdorp wastewater treatment works. As one will see also there is the legal implication and the financial implication. Borrowing cost over the borrowing period, repayment period amounts to about 18.48 million, whilst the total borrowing cost per annum amounts to 6.19 million. Council should also take into consideration, although we are proposing a 10-year period specifically for the wastewater treatment works, that Council can also make the decision to extend the term of the loan over the useful life of the wastewater treatment works once it's upgraded, and that will be anything between 15 to 20 years. So the management recommendation is then basically that Council take note of the procedure for incurring long-term debt as prescribed in terms of Section 46 of the MFMA. In terms of the type and method of external loans, it is recommended that the long-term debt will be in the form of direct borrowing from a bank institution calculated on the annuity method, and that Council approves the rollout to obtain the net long-term debt to the estimated amount of 34.2 million for final consideration or approval on condition that the external loan period will not exceed the useful life of the asset. Goed, enige kommentaar? Raadslid Jacobs? Speaker, ja, dit is vir my baie sleg weer eens. Ons kom elke jaar by hierdie punt en in beginsel is dit mos nou nie verkeerd om geld te leen om kapitaal te finansier nie. Maar jy weet, ons praat weer van 34 miljoen rand wat ons gaan leen, terwyl ons munisipale begroting in die omgewing van 380 miljoen rand is. En op hierdie stadium is net 11 miljoen van die totale 380 miljoen rand geoormerk vir kapitaalspandering. Dit is nou van ons eie geld. Dan gaan ons nou 34 miljoen rand leen en ons gaan omtrent 10 miljoen rand per provinsie kry, wat ons by ongeveer 50 miljoen rand gaan bring vir die kapitaal vir die jaar. Nou weer eens, die probleem is nie die feit dat ons die geld leen nie, dit is die feit dat ons te veel spandeer op ander gebiede, en spesifiek in die geval van ons personeelonkostes. Die personeelonkostes is meer as 10% op vir die jaar, en ons lenings gaan ook op. So die langtermyn plan hierso is nie volhoubaar nie. Ons kan nie net eenvoudig al hoe meer spandeer op personeel en al hoe meer leen om die kapitaal te finansier nie. As 'n munisipaliteit is ons primêre doel om kapitaalverbeterings te doen en diens te lewer, en op hierdie stadium is ons 'n employment agency wat geld leen om kapitaal te spandeer. En ek is daarom gekant teen die struktuur van dit, nie teen die spesifiek teen die lening nie, maar teen die totale begroting waar ons nie ons prioriteite reg het nie. Enige kommentaar verder? Meneer Van Biljon? Meneer die Speaker, nee, dit is maar net wat ek maar net vir u kan noem tydens die opdatering van ons langtermynplan, as ook verdere assessering wat ons gedoen het rondom die finansiële posisie van die munisipaliteit,
is dit een van die voorstelle wat gedoen word, en ek verstaan wat raadslid Jacobs ook aandui, maar was dit een van die voorstelle in terme om te verseker dat ons finansiëel volhoubaar is, sal ons moet oor die volgende tydperk soos en nou halwe ongebalanseerde befondsing het vir kapitaal, deurdat ons in die langtermyn beteken dit dat jou kontantbasis, jou kontant wat gaan voort uit hierdie tydperk dat jy in 'n beter posisie is. So, want dit word oor 'n tydperk gestruktureer, maar ja, dit is in terme van die langtermynplan en dit is volgens die begroting soos wat dit goedgekeur is. Emem? Ja, speaker, geen verdere kommentaar van my kant af. Ek dink raadslid Jacobs se kommentaar sal ons in ag neem en ek dink dit is meer kommentaar op die begroting wat reeds goedgekeur het as die item wat nou voor die raad dien. Dankie speaker. So die bestuursaanbeveling is daar soos dit is. As u dalk net, ek sien raadslid Burger se hand is ook oop. Raadslid Burger? Dankie speaker. Ja, ek sal voorstel ons aanvaar dit, maar ek sou graag wil hê dat die CFO vir ons net 'n som maak oor langer termyn terugbetaling om te kyk of ons nie daar 'n bietjie kan wen nie. En dit net vir ons op 'n stadium weer voorlê. Goed, dankie. Is daar 'n sekondant vir raadslid Burger se voorstel? Raadslid Tunisi. Goed, ek wil net die raadslid Burger, raadslid Jacobs. Ek wil graag my teenstem leer vir dit asseblief. Goed. Maak so. Marius, jy sal teenstem van raadslid Jacobs aanteken asseblief. Dankie. Goed, MM. Dankie. Speaker, dan 7.3 is die konnotering vir die aansoek van prosesse vir kwalifisering vir die onderskeie deernis en pensioenkortings vir die 2020-21 begroting ten opsigte van deernis en erfbelastinggelde. U sal onthou dat ons altyd jaarliks uitgaan na die gemeenskappe toe, spesifiek met die deernis aansoeke, om dan nou die vorms te voltooi en dan ook om die pensionarisse doen skriftelik aansoek vir die afslag op die erfbelastinggelde. Volgens die COVID kan ons dit nie hierdie jaar doen nie. En dan is die gevoel dat dit gegee die historiese tendense en of patrone dat die grootste gedeelte van die huidige ontvangers van die deernis en pensioenkortings weer sal kwalifiseer vir sodanige verligting in die nuwe finansiële jaar, tesame met die gaande uitskakeling van onnodige administratiewe uitdagings vanweë die kort tydsaspek vir implementering vanaf 1 Julie 2020. Die bevestiging of registrasieprosesse sal eers weer in aanvang neem sodra die huidige inperkingsregulasies opgehef word en dit veilig is vir beide personeel en die gemeenskap om sover prakties moontlik te verseker dat die ondersteunende registrasie onderneem word ten einde veiligheid te kan verseker in ag genome die kort tyd om dit te kan voldoen daaraan. Daarom is die aanbeveling vanaf die bestuur dat die raad goedkeuring verleen dat afgewyk kan word van die voorgeskrewe registrasieprosesse alvorens kwalifisering vir die onderskeie deernis en pensioenkortings ten opsigte van die 2020-21 begrotingsjaar vanweë die COVID-19 maatreëls wat tans van toepassing is en dat onderhewig aan die goedkeuring van aanbeveling 1 die huidige boekjaar se databasis te gebruik word op die Weste finansiële stelsel vir die implementering van die onderskeie deernis en pensioenkortings met effek vanaf 1 Julie 2020 en dat die bevestiging of registrasieprosesse eers weer in aanvang sal neem na die opheffing van die huidige inperkingsregulasies sover as prakties moontlik ten einde volledigheid van die ondersteunende dokumentasie te kan verseker in ag genome die tyd om die aksies te kan deurvoer. Goed, raadslid Burger. Die hand is op. Raadslid Burger. Nee, hy was nie op nie, maar hy is nog op. Ek het hom nou, wel ek sal hom nou afhaal. Goed. Raadslid Burger. Dankie speaker. Speaker, nee,
daar is 'n probleem by die gemeenskappe. Ek dink die probleem is seker rondom die administrasie van dit. Want daar is nou van die gemeenskappe wat al reeds gekom het en gesê het, maar hulle kry nou hoë rekeninge en dit is mense wat kortings kry. So as ons nou voortgaan met die kortings, dan moet ons maar nou net seker maak dat die administrasie dan nou reg gedoen word. Dat mense nou nie weer met hoë rekeninge sit en want hulle sê nou sal weer 2 maande of 3 maande verloop en die rekeninge sit nou met 'n probleem. So ons moet net kyk daarna. En ek kan nou as mense wat my genade spesifiek daaroor. Dankie spreker. Raadslid Martinez. Speaker, ja, dankie van my kant af. Ondersteun ek hierdie voorstel dat ons nou die prosesse nie gaan loop soos wat ons dit nou gewoonlik doen nie en dat ons net dit gaan verleng die mense wat reeds in die net is. My vraag is net, hoe hanteer ons nuwe gevalle? Want ons weet mos oor die COVID-19 het veroorsaak dat baie mense nou hulle werke verloor het en sovoorts en dan moet nou aansoek gedoen word vir die deernis. Ja. Hoe gaan ons dit hanteer? Meneer Van Biljon. Ja, dankie meneer die speaker. Ja, ek dink in terme van dit het ons dit reeds in die beleid wat die raad goedgekeur het, is daar prosesse en ook in terme van die raad se huidige sosiale ondersteuningsbeleid laat dit toe in gevalle van soos 'n disaster en ek dink dit het verder vervat gewees in die beleid wat verlede maand goedgekeur is dat mense normaalweg aansoek doen deur die prosesse en sodra hulle dan aansoek doen van daai tydperk af sal dit wel van toepassing wees en u sal ook onthou in terme van dit is dit ook uitgebrei nie net na huishoudelike ouens nie maar in terme van jou besighede veral net om vir hulle verlenging te gee vir die tydperk van dit. So dit word hanteer, die mense kom gewoonlik skriftelik in. Daar is vorms beskikbaar by al die kantore ook waar die mense dit kan kry. En sodra dit dan telefonies vir ons deurgee, sal ons al die dokumentasie in plek kry en dan sal die mense kwalifiseer die wat daarvoor kwalifiseer in terme van die beleid en die riglyne daarvoor. Dankie meneer Van Biljon. Raadslid Tunisi. Thank you so much, Speaker. Yes, my hand was up, but I wanted to allude also, Speaker, to what the CFO was saying with regards to the Masakane and all that. But Speaker, can I just make sure that the challenges in terms of the application forms. Firstly, I would like to thank the teams to ensure that our people will still benefit in the Masakane processes of the municipality. But some of the challenges will be, how do we get the forms? The CFO has mentioned it in every office. When people go pay their accounts, they can get an application form. And I would also like to encourage the councillors as well, when we have a moment or when we have the facilities to print some of these forms, to print them and have them at our homes so that we can always give it out to people when they come to our homes and ask for forms or ask how they can benefit from the Masakane. So I'm just encouraging everyone to take up these forms at the offices. Thank you, Speaker. Thank you. Meneer Van Biljon. Yeah, thank you, Mr. Speaker. Yeah, I think the forms is also available on our website. If you go into the website, both for the indigent rebate as well as for the pensioners. And like I've indicated, all our inquiry desk, it is available. So people can just come and fetch them, complete them, and then they can just forward to us, or they can just by way of email send us a request for those forms for completion and then we can forward to them as well. Baie dankie. Dankie meneer Van Biljon. Goed, kan ek dan 'n voorstel kry vir die bestuursaanbeveling? Raadslid Burger. Speaker, ek dink dit is reeds 'n voorstel van Raadslid Martinez, so jy sal net vir 'n sekondent sal ek sekondant vra. Raadslid Burger. Dankie. Baie dankie, dan gaan ons aan na die volgende punt toe. Is 7.4 is the review that Dean, kan julle net die agendas dan gaan op die skerm sit? Die watter? Die agenda soos die nou lees, kan julle dit vir almal op die skerm sit weer?
Okay, dan kan ek het daar so 'n paar. Nou. Hierso. Goed, kan jy dit nou sien? Ja. Nog net kom nou deur, sal seker nou daar wees. Nog nie. Hy is daar. Is hy daar? Ek sien nog net die jou initials, DO sien ons. Daar kom hy nou. Sien jy hom nou? Nog nie. Want ek sien Wys wel hier by my meneer. ja. Sien die ander raadslede dit? Ek sien dit nog nie. Ek sien hom. Ek sien dit ook. Ek sien hom ook. Sien dit ook. Ek dink iemand daai rekenaar van die opwen, dit lyk my so van 'n ou tydse opwen. Ja, hy is seker nog op pad stretchfight. Hy is seker nog op pad af nou. Maar sien die ander raadslede, ek weet nie, ek sien dit nog nie. Ja, ek sien hom. It's on my screen. 7.4 reviewed amended budget related policies is daar. Okay, daar kom hy nou deur, Die lyne is seker nat struis buite. Right, Speaker, it's the reviewed and amended budget policy, budget related policies, and the only policy that we're speaking to here is specifically the property rights policy. And the main amendments to the property rights policy mainly refers to the changes or the remedial actions recommended by the Western Cape Department of Cooperative Governance when exercising its oversight role by reviewing the municipality's property rights policy on an annual basis to ensure full legislative compliance. As Hannes has mentioned on previous occasions, the main amendment is basically to the process and how we advertise, and we've amended that. And basically then our recommendation is that Council consider the approval of the amended property rights policy with the effective date from the 1st of July 2020. Goed. Is daar enige vrae rondom dit van die raadslede se kant af? Is dit duidelik vir almal? Hannes, is jou hand op? Ekskuus, ek het hom net afval deur. Jammer. Okay, ja. Goed. Goed, kan ek dan 'n voorstel kry vir die bestuursaanbeveling? Raadsit Tunisia, sekondant. Raadsit Burger. Raadsit Burger. Baie dankie. Goed. Goed, dan kan ons 7.5. 7.5 is die voedselverligtings tydens die COVID-19 inperking, NGO's en sopkombuise. Voorsitter, in hierdie geval het ons uitvoering gegee aan 'n gedeelte van die raadsbesluit, maar daar was 2 van die NGO's of van die diensverskaffers. Die een het nie voldoen aan die raadse kriteria dat ons dat hulle geregistreer moet wees by die departement van maatskaplike dienste nie. En in beide van die diensverskaffers se gevalle is dit nuwe diensverskaffers, so dat kon ook nie voldoen aan die raadse voorwaarde dat ons of dat hulle dan nou voor ons 'n betaling doen, hulle geaudite finansiële state aan die munisipaliteit moet voorsien omdat hulle nog nie state het nie. Die bestuursaanbeveling was soos gestel daarso op die 29ste Mei en dit was spesifieke voorwaardes dat hulle almal wel geregistreer moet wees by Departement Maatskaplike Dienste en dat hulle dan ook hulle se gehouderde finansiële state moet ingee. In die geval van Concerned Mothers en BCLF het beide nie finansiële state nie
En Concerned Mothers is wel geregistreer by die Departement van Maatskaplike Dienste, terwyl BCLF nie geregistreer is omdat hulle nie noodwendig 'n NGO is in die soos ons NGO's verstaan nie, maar dit is ook 'n groep van kerke wat redelik lank al vanaf die inperkingstyd begin het, doen hulle al die voedselverligtingsprogramme hier. Die versoek moet hierdie item is dat die raad ons dan toestemming gee om wel te kan afwyk van die voorgeskrewe voorwaardes in die geval van BCLF en Concerned Mothers, BCLF dat hulle nie geregistreer is nie as 'n NGO nie en ook dat hulle nie finansiële state het nie, hulle het wel 'n bankrekening en dan in die geval van Concerned Mothers dat hulle nie finansiële state het nie. Goed, enige kommentaar van die raadslede rondom die aangeleentheid? Niks nie. Goed, kan ek dan 'n Raadslid Martinez? Daar staan maar Martinez. Speaker, ek het versoek dat ons 'n verslag moet kry as die raad van wat is die modus operandi van die huidige NGO's, wanneer versprei hulle die voedsel, aan wie versprei hulle die voedsel, hoeveel kry die mense en sovoorts. Wat my betref moet daar 'n regverdige verspreiding van voedsel wees. Ons moet alle mense wat in nood is, kan bereik. En as dit die geval is dat SMA, wat mos nou die grootste NGO is wat voedsel verskaf aan NGO's, as hulle dit kan hanteer en voortgaan, en vir almal sorg dat hulle 'n warm maaltyd kry elke dag of wat ook al, dan sien ek nie die rede of die nood dat ons moet afwyk van ons kriteria af om vir NGO's voorsiening te maak wat nie aan die kriteria's voldoen nie. So speaker, en ook wat finansiële state betref, is dit vir my een groot kritieke area waaraan 'n NGO moet voorsien. As jy nie finansiële state het nie, dan het jy nie 'n bankrekening nie. Hoe gaan ons maak? Gaan ons kontant vir die mense gee? Hoe gaan dit gemonitor word en hoe gaan dit bestuur word? Ons moet onthou, ons werk met belastingbetalers se geld. So daai verslag moet ons eers skryf, speaker, voordat ons nog NGO's kan betrek wat dan nou nie aan die vereistes voldoen nie, terwyl daar wel NGO's daar buite is wat aan al die vereistes voldoen, waarna daar ook gekyk kan word. So daai is my vraag wat ek op die tafel het. Dankie. Burgemeester? Spreker, baie dankie. Wat raadsdame Martinez vra was reeds gedoen. Daar was 'n opname gemaak uit my kantoor uit om te kan kyk wat is die gevalle bereik kos almal, wat is die stand van sake in elke NGO, wat is hulle modus operandi, hoeveel mense bereik hulle. Dit was gedoen en daar was so 'n evaluasie verslag. Wat betrekking het op die SMA, die Special Management Area, op hierdie oomblik kan hulle het 10,000 porsies gedoen. Op hierdie oomblik met ons ondersteuning gaan hulle van 10 na 20,000 porsies per maand, wat al ons NGO's bereik, soos die dae wat goedgekeur was in die laaste raadsvergadering. En met hulle gaan nie elke dag kan kos voorsien. Hulle het nie daai kapasiteit nie. Die gelde wat ons nou beskikbaar maak en soos aangevra en die bedrae wat ek uitgewys het aan elke NGO by die laaste raadsvergadering word juist nou vir die NGO's dat hulle dit kan gebruik vir die dae wat SMA nie kan voedsel voorsien en versprei in alle se dorpe nie. Ek het gesê dat ons ten minste vir 2 of 3 maande in ons gemeenskap se behoeftes sal moet voorsien. En die verspreiding van die NGO's in die verskillende wyke gaan nou
dit die hele probleem uitsorteer, dat ons seker maak dat ons ten minste by 90%, as dit nie 99%, dat al die mense kos kry nie. Ek wil nog net sê dat ons dit moet adverteer, dat as mense werklik nog nie kos kry nie. Ek het vanoggend nog 'n geval gehad dat iemand vir my laat weet dat hulle kry nog nie kos nie, maar ons moet die NGO's en die mense wie daarmee werk se name adverteer en dat mense direk kan bel vir die NGO's. As ons nie kos kry nie, kan ek dan verdien daai 'n bel binne in my wijk om afgelewer te word of om net seker te maak waar ek met kos kan kry elke derde dag, elke tweede dag binne in die in my wijk. Wat die geval is van die twee NGO's wat ons daar verwys het. Al twee NGO's het in hierdie tydperk van lockdown en ook voor lockdown alreeds bewys dat hulle aktief deel is in ons gemeenskappe. Die BCLF ek het vir hulle ook geantwoord op 'n brief wat die Dominee Braam vir my geskryf het. Ek het daarop geantwoord. Hulle het hulle track record van goeie dienslewering in lockdown, so ook die Concerned Mothers wat alreeds voor lockdown. Dit gaan nie oor dat of jy nou 'n bankrekening het en of nie het en dat jy nie finansiële staat het nie. Maar hulle is nou nog nie eens vir 'n volle finansiële jaar in bedryf nie. So daarom het hulle nog nie finansiële state deur 'n auditeur opgestel nie. Maar hulle het 'n bankrekening en hulle is aktief bedrywig binne ons gemeenskappe. Baie dankie, spreker. Dankie burgemeester Raadse Tunisi. Speaker, thank you so much. Speaker, I would want to just urge all councillors, I think the MM and the Director of Community Services must do this one. Give us a list and again, give us a list and addresses where all these NGOs are operating from. Because so that councillors can go out and go see what is really happening and the need that is out there. While we are sitting and discussing long hours of which NGO must get funding or a donation from the municipality, there's people out there that are hungry. There's people there that can't wait for the meal from any NGO about a specific, while we are sitting of giving donations, we must just, there's people that are waiting for an NGO. So let's discuss the matter and close the chapter. I'm asking, please. Raadsame Martinez. Speaker, dankie. Kan die munisipale bestuurder wat die rekenpligtige beampte is, asseblief vir my die vraag beantwoord, hoe gaan die finansies van 'n NGO bestuur word wat nie finansiële verslae het of 'n bankrekening nie? Dankie. Amen. Speaker. Dankie Speaker. Albei NGO's of diensverskaffers, Raadsdame Martinez, het bankrekeninge. Hulle het nog net nie finansiële state nie. Maar hoe ons dit kan bestuur is dat ons maandeliks net vra dat hulle ons kopieë van hulle se bankrekenings kan gee, sodat ons kan sien hoe hulle die fondse bestee het. In die afwesigheid dan nou van finansiële state. Maar dis spesifiek, Raadsdame Martina, hoekom ons terugkom raad toe en nog as administrasie nie die besluit uitgevoer het nie, omdat dit teen die beleid van die raad is en slegs die raad so besluit kan neem. Goed, Raadsdame Martinez. Nee, my hand is af. Goed, van my kant af net, ek weet, ek het nou gesien dat die gehoor van die MMC dat almal van hulle het bankrekeninge, so ek dink om nou nie die mense te stop om nie die voedsel te kan voorsien nie. Sal ek, dit is maar van my kant af, vra dat ons miskien hierdie MOU's met die twee aangaan, maar dat ons monitor rondom die spandering van die geld. Dat hulle vir ons maandeliks 'n verslag kan gee hoe die geld gespandeer het,
waarop hulle dit gespandeer het. Jy weet mense, die groot ding is, ons kan ook soos die raadse, die onderburgemeester ook gesê het, ons kan sit in top oor die goeders, maar ek is seker daarvan, die finansiële afdeling van meneer Van Biljonele sal goeie rekordhouding vra en vereis rondom dat dit goed kan gebeur en dat ons kan seker maak dat ons die mense daar buitekant kan voed. So op daai noot wil ek net vra of ek 'n voorstel kan kry vir die aanvaarding van die wysiging, soos wat die aangevra is die bestuursaanbeveling is. Is daar nog iemand wat kommentaar wil lewer voor die tyd? Speaker, ek sien daar is twee hande op, Raadslid Martinez, Raadslid Tunisi en Raadslid Oktober. Goed. Is een van julle wat dit voorstel dat die aanvaarding van die aanbeveling? Raadslid Tunisi, sekondant vir die aanvaarding van die voorstel? Raadslid Oktober. Goed, baie dankie. Emem? Dankie, Speaker. Die volgende punt. Speaker, punt van orde asseblief. Speaker, punt van orde. My hand was eerste voor daai mense gereis. Raadslid Martinez, ja? Ek wil ook die voorstel ondersteun. Ja. Ek wil ook die voorstel ondersteun, Speaker, met 'n addisionele punt dan nou by soos wat u gesê het. Daar moet aan die raad verslag gedoen word, ordentlike verslag gedoen word oor die spandering van die fondse, as ook hoeveel mense het hulle bereik oor 'n tydperk van 'n week, 2 weekliks of wat ook al. So daai item moet aangebring word sodat daar monitering kan wees van die raadslede se kant af ook. Baie dankie Raadslid Martinez. Ek dink ons verstaan dit so. Ek dink dit is ook die ooreenkoms wat ek ook gepraat het van meneer Van Biljonele om te sorg dat die rekordhouding van dit korrek is. Baie dankie. Goed. 7.6 Speaker, revision of the LED strategy. Sorry, Speaker. If we read the recommendations, it's also said that they would report all NGOs, not only these two, all NGOs will give report to the Human Development Office. So the recommendations are already there that all of them must give. And we trust that it's been done for many years that NGOs report. No NGO has not reported in this municipality. Thank you. Goed, dankie. Ons is klaar met die punt. Speaker, die deputy Meyer is buite orde. Ek vra nie vir 'n verslag na die Human Development departement toe nie. Ek vra na die raad toe. Onthou die raad het nou 'n sekere bedrag toegeken uit COVID-19 uit. En dit is nou heel anders as wat dit in die verlede gewees het. In die verlede het hulle net gerapporteer aan die departement. Maar die raad het nooit 'n verslag gekry nie. Ek wil sien as raadslid, wat was die impak gewees van die fondse wat die raad beskikbaar het nou vir COVID-19? Ja. Ek dink dis soos ons dit genotuleer het. Ons gaan 'n afstap van die punt af. Dankie. We have committee meetings where the NGOs would report to committee. This lady does not read the minutes properly. Ons is nou klaar van die punt af. Yes. Kan ons aangaan na die volgende toe? Ons is klaar van die punt af. Amen. Speaker, 7.6 is the revision of the LED strategy, and it's for council to consider the adoption of the LED strategy or the revised LED strategy. The document was attached separately, and the revision of this strategy includes an action plan to be conducted in the new financial year. That wasn't part of the old strategy. And the management recommendation is then that the revised LED strategy of the Cape Agulhas Municipality be adopted. Goed, ek dink, is daar enige vrae rondom die LED strategy, want ek dink ons het dit gehad al van tevore. Enige vrae rondom dit? Goed, kan ons dan die bestuursaanbeveling aanvaar? Kan 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling? Raadslid Burger, sekondant. Raadslid Tunisi. Baie dankie. We get to item number 7.7 is the approval, the camp maintenance management policy. Speaker, this policy, the draft policy was before or tabled at the council meeting of the 26th of March
After that, it was published for public comments and no comments were received. And what we're doing now is to bring it back to Council for the final approval of the Cape Agulhas Municipality Maintenance Management Policy. Goed. Enige vrae rondom dit? Ek dink ons het 'n voorlegging gehad van raadslid, van meneer Aziz Jacobs, wat in die vorige vergadering daar 'n voorlegging gedoen het en ons het dit bespreek. Kan ek dan 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die management recommendation? Niemand nie. Raadslid Oktober se hand is op, speaker. Baie dankie, Raadslid Oktober, sekondant, Raadslid Burger. Dankie. 7.8, it's the approval of the Integrated Waste Management Plan, or the review thereof. This review was also tabled at the council meeting that was held on the 26th of March 2020. Thereafter, the policy was published. We only received comments from the Department of the Environmental Affairs and Development Planning, and we incorporated it into the document. The management recommendation is then that council accepts the final CAM Integrated Waste Management Plan review for 2020. Enige vrae rondom die aangeleentheid? Is dit duidelik vir almal? Kan ek 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling? Raadslid Burger, sekondant, Raadslid Tunisi. Dankie. 7.9 is the approval of the DBSA Infrastructure Asset Care Intervention for Cape Agulhas Municipality. The municipality has completed an independent asset management maturity assessment in October 2019 in line with the Global Forum for Maintenance and Asset Management Standards, and it was conducted by Oricon. And then on the 21st of May 2020, we applied for grant funding and submitted to the Development Bank of South Africa through the Western Cape Provincial Department of Local Government to fund an asset care intervention and implementation and implement a computerized asset management system for the municipality. The grant was approved in principle by the DBSA, and we would hereby like council to approve the project, accept the DBSA's grant and asset care program, and support the implementation of the project, and in terms of the grant agreement, that the municipal manager is hereby authorized and mandated to sign the grant agreement on its behalf, and to sign and or dispatch all documents and notices to be signed and or be dispatched in connection with the agreement, and that the MMS to provide the DBSA with the designated and authorized signatories, any of whom shall represent the municipality on the project steering committee for the purposes stated in the grant agreement, and that the municipality provides the relevant FICA documentation required by DBSA in terms of regulations 3, 4, 5, and 6 of the FICA. That's the Financial Intelligence Center Act 38/2011. Tabled for recommendations, tabled for your consideration, Speaker. Enige vrae rondom die aangeleentheid? Dit is duidelik vir almal. Raadslid Martinez. Raadslid Martinez. Die hand is nou af. Okay. Goed. Nee, my hand is nog op. Is hy op? Yes. Speaker, ek sien financial implications is none. Wat beteken ons hoef nie 'n bydrae te lewer soos gewoonlik. Ons kry 'n gedeelte geld en dan met die munisipaliteit 'n gedeelte bydrae nie. So that's none. As geen. Dankie. Jy het dit reg so, Raadslid Martinez. Goed, kan ek dan 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling? Raadslid Burger, sekondant. Enige sekondant? Raadslid Tunisi. Dit is die laaste punt op die raadsvergadering. Ek sal net graag vir Willem vra, ek sal net graag
vinnig net met die raadslede wil gesels. Is dit moontlik dat ons kan sluit en dan kan ek net gou vinnig met die raadslede praat? Goed, Speaker, kan ons ook net vinnig net reg afhandel. Daar is geen dringende sake deur myself of geen oorweging van moties nie, ook geen oorweging van vrae nie. Geen dringende moties nie en dan kan u die vergadering sluit. Goed, dankie. Baie dankie vir julle tyd en bly maar warm in hierdie koue weer. Goed, ek sal net graag vinnig met die raad